हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइज्योति लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भल थे। मु भी भल अच्छी। तो चलते आज गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग टी स्टार्ट करवा कहीं आज आमर फाइनाली फीस्ट होची टिके तो लेट हो गला ना पाखापाखि सरंदाणी जनवरी फास्ट तो से जहाँ भी हो फाइनाली आमर फीस्टा तो होची सेतिकी बड़ कथा। तो चलते आउ डेरी न करिकी आज ब्लॉग टी स्टार्ट करदबा। बहुत दिन पर आमर आसीगले पिंकीना मैडम से पूरा रेडी है छमीना ऑलरेडी सब पलैले आमे दीटा ही एका बाकी अच्छु कारण आमे हेलु अझाड़ साथी। चलो एबे जिबा एलआईसी भलिया आमे केबे काको छाडी रहि पाबनी। हौ चलो एबे जिबा सेठी की जाई की मु अपन मान को देखौछि। ए इंडिया गोटे भूत कोठी की आनचनी हमकु भोजी करिया को बंची की रहिले तमे हमर हां वेलकम करछि से पानी ढाली की फोटो उठी दो से को होउछि फोटो उठेबो बोली अरिया फोन को से धइलानी देखिया। तापरे आमे आसी पहुंची जाइतलो हमर लोकेशन ने माने जोठी एथरक होउछि हमर फीस्ट एटा गोटे नुआ जगह कहया को बोले हमर जोठी प्रति वर्ष हुए सेठी होउनी। तो एठी हमर राइस आउ डाली हे जाइतला। तापरे हमर स्टार्टर आइटम फास्ट हबो चिकन पकोड़ा आउ मशरूम पकोड़ा। तो सेथि पई तार प्रिपरेशन रे लागि परसंदे हमर पिंकीना समीना आउ टीम नंदिनी पिलाटा को गाड़ी न मिलिबारु चाली की आउची। अरे एथरे कोन गीता बाजियो कहलु दुख मो भाग्य रे लेखा नाइ नाइ दुखी मଣିଷର इज्जत केते गाइस एबे हमर फोटोशूट कार्यक्रम चलछि सब देखंतु पोज देइछन्ती ई तो बेसी के मजी बेसी होउची कन्ना को पैसा देछि मते फोटो ओ तू जा हमें आज जो जगह भोजी करछु तार लोकेशन किछि एम्ति म अपन मान को देखौची देखंतु गाइस। हाँ तोर सब मने अच्छी समीना जाउछि रो जगह किछि एम्ति। ओ माय गॉड केते बौल बे भैया जी सब आड़े बौल खाली बौल आम आड़े नहीं। राइस आउ डाली हो सारा पर आमर स्टार्टर पाई एठी आरंभ हो जाइतला मशरूम पकोड़ा आउ चिकन पकोड़ा कहीं प्राय पिला आमर नॉनवेज खाइबेन तो सेति पई तांको पई भी आस्तिला मशरूम। तो ए पिलाटी हमर आज बहुत काम करूछि भी गाइस देखो मते से पनीर आनी के दउछि नुचै की निजे खाउछि। ए जो सही के छुट देना हां मु जानि अरे हां ए पिलाटी जे हमर फास्ट लास्ट रे सब परिवा काटी छि किरा करबा आउ चालू चालू खाली खाइबे बोली हां हां कौन खाउछ छणा छणी खाउछु किछि खाउनी। हाँ अखिया करछु से खाइबारे व्यस्त सुआनी हमर आगरे अछनी खाइबा लिस्ट रे देखिया हमें टी टेस्ट करिया मना ताती छेरा ठंडा फ्रिज थई तो आउची रे आउ एठी हमर किछ समय कथाबार्ता परे फाइनली रेडी हो जाइतला हमर चिकन पकोड़ा आउ मशरूम पकोड़ा। तो एठी हमर कान्हा पढ़ापढ़ी कार्यक्रम रे लागि परसन। तो सेही भितरे हमर आसिक पहुंची गले पूजा आ तांकर अति प्रियर पुत्र सिद्धार्थ
ତା ନିକ୍ ନେମ୍ ବି ହଉଛି ସିଧୁ। ଏ ସିଧୁ ଆଉ ସେ ସିଧୁ ପୁରା ସମାନ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ବାପ ପୁଅ ଆଉ। ପାଣି ହାଇ କଥା ହାଏ ଚିକେନ ଦେନି बोनलेस चिकन है राइस ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇବନି? ନନ୍ଦିନୀ मो फोन उठा मो फोन अल्ट्रा वाइड रेडी उठो अरे अल्ट्रा वाइड ଟିକେ ଜଲ୍ଦି नहीं ଭୋକ ହେଲାଣି। देखा देखा ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଯେହେତୁ ବକ୍ସ ତ ଆଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ନିହାତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବକ୍ସ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଡ୍ୟାନ୍ସର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଛାତ ଉପରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା, କେଉଁ ଗୀତରେ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, କେଉଁ ଗୀତରେ କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିକି ରହିଛି ମୋ କ୍ୟାମେରାକୁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ପୁଅକୁ କାହ୍ନା ଟିକେ ନଚେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଜମା ବି ନାଚିଲାନି, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଚିହ୍ନା ବାରିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ତଥାପି ନଚେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ହେଲେ ସେ ଜମା ବି ନାଚୁନି। କିଛି ମଜାମସ୍ତି କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରିଅଲ ସାଉଣ୍ଡ ତ ପୁରେଇ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଏସଟା ପୁରେଇ ଦେଲି, ହେଲେ ଅଲଗା ସର୍ଟସରେ ମୁଁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପକେଇବି। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଖାଇବା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି। ତାପରେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିନେବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା। ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କାଟିଥିଲୁ କେକ୍। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା 4ଟା। ତ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ରାଇସ୍, ଡାଲି, ଆଉ ଚିକେନ୍, ଚିଲି କୋବି, ପନିର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସାଲଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସାଲଡ଼ ରହିଯାଇଥିଲା ଆମର ତଳେ। ସାଲଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହାର ବି ମନେ ନଥିଲା। ଖାଇସାରି କାକୁଡି ସାଲାଡ ଆମର ଗାୟବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଭୋଜି ଖାଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ମୁଁ ବଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି ଆପେ ଆପେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି, ତା ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି, ସେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସବୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି ସେ ଫେରାର ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ବାଦ ଏଇ ବାବା କହୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ। ଭୋଜି ଖାଇଲି ତୁ ହିଁ ମାଜିବୁ, ତୁ ମାଜିବୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ତମେ କରିବି ମୁଁ କରିବି ତମେ କରିବି ମୁଁ ତ ମାଜିବିନି।
ଯାତ୍ରାରେ ପୂଜା କଣ ଦବା ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ। ତ ବ୍ଲଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗରେ।